आजिर एही वीडियो मु आपण समस्त को एमती किसी चलचित्र विषय जनइबी जो चलचित्र सबू रिमेक होईची साउथ मूवी ठारू बा अन्य अन्य मूवी ठारू रिमेक होइतिबा चलचित्र विषय आम जानिबा जहाको देसी भाषा कहबाकू गले कॉपी होइतिबा समस्त मूवी विषय मु आपण समस्त को जनइबी। एही लिस्ट रे थिबा ओरिजिनल मूवी गुड़िकर ना गुड़िक प्रोनाउंसिएशन भूल भी होई पारे सेति क्षमा करिवे। आम लिस्ट प्रथम सिनेमा हेउची हैप्पी लकी। एही चलचित्रटी 2018 रे रिलीज होइतिला। एही चलचित्र रे स्टार कास्ट रे थिले संबित, ज्योति, एलिना, सस्मिता। एही चलचित्रटी तमिल चलचित्र भेटियारू रिमेक करा जायछि जहा कि 2012 रे रिलीज होइतिला। नेक्स्ट रे अछि रंग नंबर। एही चलचित्रटी 2002 रे रिलीज होइतिला एवं स्टार कास्ट रे थिले मिहिर दास, श्रीतम दास। एही चलचित्रटी हिंदी मूवी हेरा फेरी ठारू रिमेक होईची जहा कि 2000 मसिया रे रिलीज होइतिला एवं एही चलचित्र रो स्टार कास्ट रे थिले अक्षय कुमार। नेक्स्ट रे अछि क्यों दुनिया रू आसिल बंधु जहा कि 2009 मसिया रे रिलीज होइतिला एवं एही चलचित्र रो स्टार कास्ट रे थिले सब्यसाची एवं अर्चिता। एही चलचित्रटी हिंदी चलचित्र कोई मिलके रो कॉपी थिला जहा कि 2003 मसिया रे रिलीज होइतिला। एही चलचित्र रो स्टार कास्ट रे थिले ऋतिक रोशन एवं प्रीति जिंदा। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउची मितो बसिछि मु भूत साथी रे। एही चलचित्रटी 2013 मसिया रे रिलीज होइतिला एवं स्टार कास्ट रे थिले आकाश दास नायक। एही चलचित्र तेलुगु चलचित्र कंचना मूवी रो रिमेक थिला जहार स्टार कास्ट थिले राघव। एही चलचित्रटी 2011 मसिया रे रिलीज होईची। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउची तू मो गर्लफ्रेंड जहा कि 2011 मसिया रे रिलीज होइतिला एवं तार स्टार कास्ट रे थिले अरिंदम। एही चलचित्रटी तेलुगु मूवी धी मूवी ठारू रिमेक होईची जहा कि 2007 रे रिलीज होइतिला एवं एही चलचित्र रो स्टार कास्ट रे थिले विष्णु। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउची बाबूसान को प्रथम चलचित्र रोमियो द लवर बॉय। एही चलचित्रटी 2009 मसिया रे रिलीज होइतिला जार स्टार कास्ट थिले बाबूसान महांती। एही चलचित्रटी कनाडा मूवी मुनागारू माले चलचित्र ठारू कॉपी होईची जार स्टार कास्ट हेउचंती गणेश। एही चलचित्रटी 2006 मसिया रे रिलीज होईची। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउची सुपर मिछुआ जहा कि 2015 मसिया रे रिलीज होइतिला। एही चलचित्रटी तमिल चलचित्र प्रिया साखी चलचित्र ठारू रिमेक होईची जार स्टार कास्ट थिले माधवन। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउची सिस्टर श्रीदेवी जहा कि 2017 मसिया रे रिलीज होइतिला जार स्टार कास्ट थिले बाबूसान महांती। एही चलचित्रटी तेलुगु चलचित्र रोमियो ठारू कॉपी होईची जहा कि 2016 मसिया रे रिलीज होइतिला एवं तार स्टार कास्ट रे थिले शिवा कार्तिकेयन। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउची मो दुनिया तू ही तू जार स्टार कास्ट रे थिले अनुभव महांती एवं वर्षा प्रियदर्शिनी। एही चलचित्रटी 2013 मसिया रे रिलीज होइतिला जहा कि एक तमिल चलचित्र उनिदा थिला इनाकी कोदुदेन चलचित्र ठारू रिमेक होईची जहा कि 1998 मसिया रे एही चलचित्रटी रिलीज होइतिला एवं एही चलचित्र स्टार कास्ट थिले कार्तिक। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउची गुड बॉय। एही चलचित्रटी 2012 मसिया रे रिलीज होइतिला एवं एहार स्टार कास्ट रे थिले अरिंदम एवं प्रिया। एही चलचित्रटी तमिल चलचित्र पझानी चलचित्र ठारू कॉपी होईची एहार स्टार कास्ट थिले भरत एवं एही चलचित्रटी 2008 मसिया रे रिलीज होइतिला। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउची आकाशे की रंग लागिला जहा कि 2009 मसिया रे रिलीज होइतिला एवं स्टार कास्ट रे थिले अनुभव महांती एवं अर्चिता। एही चलचित्रटी तमिल चलचित्र महेश शरण्या मातृफलर नामक एक चलचित्र ठारू रिमेक होईची जहा कि 2008 मसिया रे रिलीज होइतिला एवं एहार स्टार कास्ट रे थिले शक्ति। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउची अभय जहा कि 2017 मसिया रे रिलीज होइतिला एवं तार स्टार कास्ट रे थिले अनुभव महांती एवं एलिना सामंतराय। एही चलचित्रटी तेलुगु चलचित्र इभान भेरामेत्री चलचित्र ठारू रिमेक होईची जार स्टार कास्ट रे थिले विक्रम एवं एही चलचित्रटी 2013 मसिया रे रिलीज होईची। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउची दोस्ती जहा कि 2011 मसिया रे रिलीज होइतिला एवं एहार स्टार कास्ट रे थिले बाबूसान महांती,
सब्यसाची मिश्र एवं पिंटू नंद। एही चलचित्रटी तेलुगु चलचित्र स्नेह मांते इदिरा चलचित्र ठारू रिमेक होईछि जहाकी 2001 मसिया रे रिलीज होइथिला एवं एही चलचित्रर स्टार कास्ट थिले नागार्जुन। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउछि लोकल टोकाल लव चोखा जहाकी 2018 मसिया रे रिलीज होइथिला एवं एहार स्टार कास्ट रे थिले बाबूसान एवं सनमीरा। एही चलचित्रटी तेलुगु चलचित्र नेनु लोकल चलचित्र ठारू रिमेक होईछि जहाकी 2017 मसिया रे रिलीज होइथिला एवं एही चलचित्रर स्टार कास्ट रे थिले नानी एवं कीर्ति। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउछि आलो मो कंढेई जहाकी 2010 मसिया रे रिलीज होइथिला एवं एही चलचित्रर स्टार कास्ट रे थिले आकाश एवं प्रिया जहाकी एक हिंदी चलचित्र मैं ऐसा ही हूँ चलचित्र रु रिमेक होईछि जहाकी 2005 मसिया रे रिलीज होइथिला एवं एही चलचित्रर स्टार कास्ट थिले अजय देवगन। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउछि मो मन खाली तोरी पाई जहाकी 2005 मसिया रे रिलीज होइथिला एवं एही चलचित्रर स्टार कास्ट थिले सिद्धांत। एही चलचित्रटी तेलुगु चलचित्र यागनम चलचित्र ठारू रिमेक होईछि जहाकी 2004 मसिया रे रिलीज होइथिला एवं एही चलचित्रर स्टार कास्ट थिले गोपीचंद एवं समीरा। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउछि सुना चढ़ई मो रूपा चढ़ई जहाकी 2009 मसिया रे रिलीज होइथिला जार स्टार कास्ट थिले अनुभव महांती वर्षा प्रियदर्शिनी एवं सिद्धांत। एही चलचित्रटी तेलुगु चलचित्र नुभु स्थानांते नेनु दांताना चलचित्र ठारू रिमेक होईछि जहाकी 2005 मसिया रे रिलीज होइथिला एवं एही चलचित्रर स्टार कास्ट थिले सिद्धार्थ एवं त्रिशा जहाकी परे परे आहुरी मध्य रिलीज होइथिला जहार नाटी थिला रामाया भस्तामाया एवं एही चलचित्रटी 2013 मसिया रे रिलीज होइथिला जहार स्टार कास्ट रे थिले गिरीश एवं श्रुति हासन। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउछि परशुराम। एही चलचित्रटी 2012 मसिया रे रिलीज होइथिला एवं एही चलचित्रर स्टार कास्ट थिले अरिंदम एवं वर्षा जहाकी एक तमिल चलचित्र रोथिराम चलचित्रर रिमेक थिला जहाकी 2011 मसिया रे रिलीज होइथिला एवं तार स्टार कास्ट रे थिले जीभा। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउछि हेला मते प्रेम ज्वर जहाकी 2016 मसिया रे रिलीज होइथिला एवं एहार स्टार कास्ट रे थिले सब्यसाची एवं अर्चिता। एही चलचित्रटी तमिल चलचित्र गजनीकांत चलचित्रर रिमेक थिला जहाकी 2016 मसिया रे रिलीज होइछि एवं एहार स्टार कास्ट थिले आर्या। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउछि मो कोल तो झुलना। एही चलचित्रटी 2001 मसिया रे रिलीज होइछि। एही चलचित्रर स्टार कास्ट थिले सिद्धांत एवं रचना। एही चलचित्रटी हिंदी चलचित्र प्यार झुकता नहीं चलचित्रर रिमेक जहार स्टार कास्ट थिले मिथुन चक्रवर्ती। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउछि प्रिया मो प्रिया जहाकी 2005 मसिया रे रिलीज होइछि एवं एही चलचित्रर स्टार कास्ट थिले अनुभव महांती एवं नम्रता। एही चलचित्रटी हिंदी चलचित्र राजा हिंदुस्तानी चलचित्रर रिमेक थिला जहाकी 1996 मसिया रे रिलीज होइछि एवं एही चलचित्रर स्टार कास्ट थिले आमिर खान एवं करिश्मा। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउछि साथीरे जहाकी 2004 मसिया रे रिलीज होइथिला। एही चलचित्रर स्टार कास्ट थिले अनुभव महांती। एही चलचित्रटी तमिल चलचित्र रोजा कोटम चलचित्रर रिमेक थिला जहाकी 2002 मसिया रे रिलीज होइथिला जहार स्टार कास्ट थिले श्रीकांत। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउछि तो आखिरे मो। एही चलचित्रटी 2010 मसिया रे रिलीज होइथिला जहार स्टार कास्ट थिले बाबूसान। एही चलचित्रटी तमिल चलचित्र मासिला मानी चलचित्रर रिमेक थिला जहाकी 2009 मसिया रे रिलीज होइथिला एवं यार स्टार कास्ट थिले नकुल। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउछि दीवाना जहाकी 2010 मसिया रे रिलीज होइथिला एवं यार स्टार कास्ट थिले अनुभव वर्षा। एही चलचित्रटी तमिल चलचित्र काधाली भेजुंटे नामक एक चलचित्रर रिमेक थिला जार स्टार कास्ट हेउछंती नकुल। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउछि छाती चिरी देले तू। एही चलचित्रटी 2008 मसिया रे रिलीज होइथिला एवं यार स्टार कास्ट थिले अनुभव सिद्धांत। एही चलचित्रटी तेलुगु चलचित्र श्री अंजनेयम चलचित्रर रिमेक थिला जहाकी 2004 मसिया रे रिलीज होइथिला। यार स्टार कास्ट थिले निथिन। नेक्स्ट चलचित्रटी हेउछि
ବାହୁଡ଼ି ବେମ ଜଗା ବଳିଆ ଯାହାକି 2003 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରୀତମ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରଣ ଅର୍ଜୁନର ରିମେକ୍ ଥିଲା ଯାହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 1995 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ବାଲୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଯାହାକି 2011 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 7G ରେନବୋ କଲୋନୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିମେକ୍ ଥିଲା ଯାହାକି 2004 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ରବି କ୍ରିଷ୍ଣା। ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଯାହାକି 2016 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଝିଲିକ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉଗ୍ରମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିମେକ୍ ଥିଲା ଯାହାକି 2015 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ସୁରି ମୁରଲି। ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ଯାହାକି 2098 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରଚନା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବେଟାର ରିମେକ୍ ଯାହାକି 1992 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଅନିଲ କପୁର ଏବଂ ମାଧୁରୀ। ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଯାହାକି 2007 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆରିୟାର ରିମେକ୍ ଥିଲା ଯାହାକି 2004 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି କଥା ଦେଲି ମାକୁ ଯାହାକି 2004 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମ୍ମା ଆନ୍ନା ଓ ତାମିଲ ଅମାଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିମେକ୍ ଥିଲା ଯାହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ରବି ତେଜା। ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଛାତି ତଲେ ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଯାହାକି 2016 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାଇଜ 0 ମୁଭିର ରିମେକ୍ ଥିଲା ଯାହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆରିୟା। ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଲଭ ମାଷ୍ଟର। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 2012 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଯାହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ବାବୁସାନ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିମେକ୍ ଥିଲା ଯାହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ NTR। ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ମୋତେ ତ ଲଭ ହେଲା ରେ ଯାହାକି 2008 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିମେକ୍ ଥିଲା ଯାହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଜୁନିୟର NTR। ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ ଯାହାକି 2009 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋମାରିଲୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିମେକ୍ ଥିଲା ଯାହାକି 2006 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଲଭ ଷ୍ଟେସନ ଯାହାକି 2016 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭେଙ୍କତାଦ୍ରି ଏକ୍ସପ୍ରେସର କପି ଥିଲା ଯାହାକି 2013 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ସନ୍ଦୀପ। ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମୀ ନମ୍ବର 1 ଯାହାକି 2005 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଅନୁଭବ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦିଲ ମୁଭିର ରିମେକ୍ ଯାହାକି 2003 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ନିତିନ। ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ସଞ୍ଜନା ଯାହାକି 2010 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଯାହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ବାବୁସାନ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଗାରୁ ମୁଭି ଠାରୁ ରିମେକ୍ ହୋଇଛି ଯାହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 2008 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଯାହାକି 2004 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥୁଲାଥମ୍ ମନମୁମ୍ ଥୁଲାଥମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିମେକ୍ ଥିଲା ଯାହାକି 1999 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ବିଜୟ। ନେକ୍ସଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 2018 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ବାବୁସାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମାଲାୟମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉଦୟମ ପୁରମ ସୁଲତାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିମେକ୍ ଥିଲା ଯାହାକି
1999 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଗପ ହେଲେ ବି ସତ, ଯାହାକି 2015 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କାନାଡା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚାର୍ମିନାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିମେକ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି 2013 ମସିହାରେ ରିଲିଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିଲେ ପ୍ରେମ। ପରେ ପରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ତେଲୁଗୁରେ ମଧ୍ୟ ରିମେକ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁଟି ଅଛି ଭୋଲ୍ଟେଜ 420, ଯାହାକି 2015ରେ ରିଲିଜ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସୁଧୀର ବାବୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ମୁଭି ଠାରୁ ରିମେକ୍ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସବୁ କପି ମୁଭି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପାର୍ଟ 2 ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।